Langit begitu cerah di Harare pada siang ini. Birunya terang, dihiasi awan-awan cantik yang bergerak pelan. Kami bertiga memutuskan untuk pergi ke pusat kota dengan naik angkot. Cara merakyat tapi seru banget untuk menikmati keseharian di Zimbabwe. Hi guys, we are now in Harare, Zimbabwe, and we are going to take the public transportation. Yep. How do you call public transportation in Zimbabwe? Kombi. Kombi. Yeah, and Kombi is actually short for commuter omnibus. Oh. So instead of saying commuter omnibus, which is like Kombi. Okay, Kombi. now I got it. Yeah. Commuter Oh, omnibus. there's one coming. Oh, this one? Yeah. How do you know this Kombi going to the direction that you want? Harare. No? It's not going where we're going. What did he say? Bari. He said Bari. Bare. Yeah, Bare. Bari. Okay. So we need one that's going to Okay. So, town. is there any number that we know the direction of Kombi? Like a number? Or Yeah. Okay, for example, when I will come back here, how I know that the Kombi will go to this Oh, direction? we'll show you where you get it. He will show you. We'll show you Oh, where you can okay. get it. Yeah. And how you know that the Kombi will go to Harare? Just asking like that, or there is a number? I know they actually Yes. say Oh, they Yeah. say. They tell you where they're going. Mhm. if they're passing by, they tell you where they're going. Okay, and how much to pay the Kombi? Right now it's going to be 50 cents, half a dollar. 50 cent. Mhm. But coming from town is a dollar. Sometimes it's also a dollar to get into town. So it's Okay. usually a dollar, 50 cents around Harare. Okay. But like out of Harare, it can be $2. Okay. Yeah. Okay. 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 Now we are waiting. Menurut standar Afrika, Harare itu luas banget kalau dibandingin dengan mayoritas ibu kota negara lain di Afrika. Luasnya sekitar 960 km persegi. Dari sini jaraknya 10 km lebih untuk menuju ke pusat ibu kota. How long usually does it take to wait for the Kombi? I think it depends on the time, right? Usually 10 minutes, 5 minutes, 1 hour. 20 is a lot. 10. Oh, that's a lot. So a lot of Kombi then. This one is full. Is this Ya kan, Sarah? full? Oh, it's full. Meski angkot di sini sering penuh, tapi kalau kursinya udah terisi semua, penumpang nggak dipaksa berdiri, apalagi berdesak-desakan. Nggak pernah ada tuh yang sampai naik ke atap mobil atau ke atas bus kayak di negeri antah berantah. Semuanya tetap tertib dan duduk nyaman sesuai kapasitas. Di Harare, Kombi ini adalah alat transportasi massal yang paling umum digunakan. Nama Kombi ini mengingatkanku pada nama obat OBH Kombi. Apa jangan-jangan memang mengambil nama Kombi dari sini ya? Di Zimbabwe tidak ada metro dan sepertinya memang belum terlalu dibutuhkan. Jumlah penduduk di ibu kotanya tidaklah sebesar seperti di kota-kota besar dunia lain, hanya sekitar 2-3 juta orang aja. Selain itu, faktor ekonomi dan infrastruktur juga jadi alasan kenapa metro belum ada di sini. So Brandon, how much to pay? 50 cents. 50 cents. So it was $1.50 for all three of us. Okay, Yeah. not expensive. Yeah, not very cheap. Yeah. Okay, guys. Ooh, guys. But it also depends on the distance. Okay. If we're coming from like further out, it would have been more. How do you feel when this? Yeah, I think I'm used to it. When I was going to school, I used to use combis a lot. Okay. Yeah, like almost every day. Oh, somehow like this, or there is a big one? Yeah, there's the buses, but they're not very popular around Zim. We actually didn't have buses for like a long time, and then they came back in. When was that? The Zupkos. Yeah, they came back like I don't know 5-6 years back. Yeah, but combis are like the popular mode of transport. So Yeah. mostly this very general in Zimbabwe. Yeah. Most people use combis. All like this. Yeah. What do you use in your country? I don't take public transportation in Indonesia. But what do other people use there? Depends. In the capital city we have Yeah. metro, bus also, and somehow like this. Also. Yeah. Yeah, but you know, in my country, very big city, more population, so more transportation. Yeah. More choice, more option for transportation. Nice. Welcome to Zim. Welcome in Harare. Yeah. Meskipun tidak ada metro, naik Kombi cukup efektif untuk nganterin warga dari satu titik ke titik lain. Di dalam Kombi tidak ada AC, ya nggak butuh juga sih karena cuaca di sini tidaklah begitu panas. AC-nya ya cukup pakai AC alami dari siwir-siwir hembusan kaca jendela. Okay. How are you liking the combi ride? I feel good. Okay, someone is getting out.
Kombi modelan begini tidak hanya di Zimbabwe aja sih. Pengalamanku naik angkot di negeri-negeri lain di Afrika, modelannya juga mirip-mirip seperti di sini. Hemat, murah. Cuma kalau pergi sendirian sebagai cewek asing kurang berani sih. Hanya naik angkot beginian kalau ada temennya. Okay. Tidak ada halte pemberhentian di sini. Jadi lebih fleksibel untuk naik dan turun dari kombi. Di sini kita bisa bayar pakai US dollar atau pakai mata uang ZiG. He's going to give you money and then you go home with him. Is that okay? Okay, guys. Okay, guys, we get up. What happened? What happened? Tiba-tiba saat kami turun dari kombi, kami melihat ada kericuhan orang yang berantem di tengah jalan. Berantem antara penumpang dan orang kombi. Kurang tahu juga sih apa alasannya. Tapi aku gak berani ambil video sembarangan. Gak elok juga rasanya. Jadi baiknya gak aku ambil videonya lebih lanjut lagi. Selanjutnya kami masuki kawasan terminal utama di Harare. Suasana di sini ramai sekali orang lalu lalang, baik yang hendak bepergian antar kota, antar provinsi, maupun antar negara. Wah, ada ibu-ibu lagi jualan kacang-kacangan di pinggir jalan. Terus aku mau beli dong. Ndiwe muze. Ndiwe. Andiziva hangu pandongoza kuti What is it? Name ndiwe mve. Unoswa mchikafu. unorapa BP, cancer, sugar, ma-acids, Satsanyamurwara zvedu. groundnuts. $1. $1. What is this? $1 for 2. Okay, I take this. You like it? Yes, I like. This what are we getting? We arrived in downtown Harare with Nashe and Brandon. Hey everyone, I'm Brandon. Yeah. What are you up to? I am eating nachos nuts. Okay. And where are you, baby? May I have some nuts? Yeah. I'm having nuts. And right now we're going to Econet to see why the line stopped working. Okay. Kawasan ini termasuk area uptown di Harare, suasananya lebih kalem dan tenang karena memang lebih elit dibandingkan dengan area downtown yang lebih ramai dan padat. Di sini kita bisa melihat jalanan yang lebih rapi, lingkungan yang lebih tertata, dan suasana yang terasa lebih classy. Why it's quiet here? This is downtown, Uptown. isn't it? Uptown. Oh, quiet. What language? is- What language do they speak? Oh, Sona. No, not Shona. I speak Shona. Oh, you pick Sona. Saat berjalan di belakang kedua cowok ini, aku kepo banget bertanya ke kawan-kawanku, mereka pakai bahasa apa ya? Soalnya kedengarannya lain dari yang lain gitu. Ternyata Brandon dan Nashel juga nggak tahu loh. Spontan aja, kawan-kawanku langsung menyapa dan menanyakan mereka berbicara dalam bahasa apa. Linda, they're speaking in the language. Oh, Yeah. traditional language. Okay. No. Ninjan. New. Yes, I am new here. Ternyata mereka pakai bahasa daerah, ramah banget sih, malah ngajakin ngobrol balik. So in Harare, most people drive Isuzu. Yeah, that's Isuzu. Isuzu is very popular in Zimbabwe. And this Honda is- Fit is the most popular. What? Honda. Fit. That Honda. one. The Honda. small one. Yeah. Number one who? Honda. For regular people, Mm-hmm. they like Honda Fit. Honda Fit. Yeah. But also Isuzu a lot. Yeah. No, I saw this for the ones who like the big one. Okay, for the big Yeah. one. The Look, small there's one? another Honda. Okay, for the big one, Isuzu. For the small, Honda. Yeah. Okay. You like big or small? Big. Big. Very big. Very big. Wah, seleranya orang-orang Zimbabwe sama kayak diriku ya, suka Isuzu, irit, tangguh, dan kuat disiksa. Hehehe. So the weather now is very sunny.
hot. Look at the sun. Very sunny. Very sunny. Let's try. See, very sunny. Di sini aku perhatiin banyak banget nama-nama orang dan daerah yang berakhiran huruf E. Mulai dari Zimbabwe, Harare, Mutare, Bare. Presidennya dulu bernama Mugabe. Ya seperti di Indonesia lah. Kalau di Indonesia kan banyak yang berakhiran O. Kayak Surabaya, Purwokerto, Yogyo, Pak Joko, Pak Mulyono, atau Pak Bowo. Keren juga sih, jalan-jalannya banyak yang luas dan lebar. Di Zimbabwe nggak kutemui gang kecil ataupun gang tikus. Beginilah suasana di salah satu lingkungan modern di negara yang dulunya merupakan bagian dari Federasi Rhodesia dan Nyasaland. Federasi ini dulunya terdiri dari 3 wilayah, Rhodesia Selatan, Rhodesia Utara, dan Nyasaland. Setelah perjuangan panjang, perang pembebasan, dan perlawanan kuat dari rakyat Afrika, federasi ini akhirnya terpecah menjadi 3 negara. Kalau Zimbabwe yang dulu dikenal sebagai Rhodesia Selatan, Rhodesia Utara kini dikenal sebagai Zambia, dan Nyasaland menjadi Malawi. Uniknya, 3 negara ini sama-sama tidak punya laut alias negara landlocked, tetapi kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Mulai dari tambang emas dan platinum di Zimbabwe, tembaga di Zambia, sampai hasil pertanian dan danau besar di Malawi. Meski tanpa garis pantai, kekayaan alam mereka luar biasa. Hanya sayang aja sih, korupsinya itu ya ampun banget. Sebagai sebuah negara, ujian yang dihadapi Zimbabwe begitu berat. Dari sisi politik misalnya, dulunya Zimbabwe melalui masa-masa kelam dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kalau Zambia dan Malawi sudah merdeka pada tahun 1964, Zimbabwe baru bisa merdeka pada tahun 1980 setelah perjuangan berdarah dan penuh pengorbanan. Hey, Hi. how are you feeling? Good. Great. Who do we have here? How is your hair? My hair is nice. You feel good with your Yes, hair? I feel good with my hair. And of course, the star of the show, Yeah. Brandon. So anyways, hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm chilling with my personal chauffeur, Brandon, who Yeah. also happens to be my slash chauffeur slash fiance slash wallet slash Valentine slash everything. And Currently? yeah, and we have Wendy here. Yeah, we're just chilling in I CBD. feel good. Yeah. That I would now. I feel So we're on our way to First Street. Yeah. Ooh, brown. I'm looking mightily brown. Yep. Cross the road again. Lalu pada tahun 2007 sampai 2009, dari sisi ekonomi, Zimbabwe mengalami salah satu hyperinflasi terparah dalam sejarah dunia, di mana orang-orang membawa kantong penuh uang hanya untuk membeli sepotong roti. Nilai mata uang Zimbabwe merosot begitu parah, hingga uang pecahan triliunan dolar pun gak ada harganya. Meski telah melalui banyak kesulitan, baik secara politik maupun ekonomi, masyarakat Zimbabwe adalah salah satu yang paling ramah yang pernah kutemui. Mereka tegar, bekerja keras, tahan banting, santai, dan hangat. Bahkan sebagai solo traveler, sangat mudah untuk berkawan di sini. Jadi ya, Zimbabwe tidak seburuk atau semiskin seperti yang sering digambarkan media. Negeri Zimbabwe ini malah relatif aman dibandingkan banyak negara Afrika lainnya. Tidak ada perang, tidak ada konflik bersenjata, dan sangat jarang ada kejahatan dengan senjata api karena mendapatkan senjata di sini memang sangat sulit. Selama masih siang hari, Harare sebagai ibu kota terasa cukup aman. Tentu saja, seperti tinggal dimanapun ada pro dan kontra. Kelebihannya di sini itu sejuk, relax, dan cocok untuk hidup dengan ritme slow living. Orang-orangnya nyantai, lingkungannya luas, dan hawanya enak banget di sini. Kekurangannya adalah krisis listrik dan air, koneksi internet seringkali kurang stabil, serta ekonominya yang kurang bagus. Biaya hidup juga relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara Afrika lainnya karena banyaknya barang impor di sini. Terima kasih udah nonton. Dah.